25 years Silver Jubilee office bearers, respected speakers, andale ASA kya Nagong Konsa Baptist Church pastor, center staff, andale ting kame aile kya mabai damele thoda ke pastor ku Kuandole, Pomington, Baptist Chastokane, Christama, Kimditekia, Monkan, Salam Tingakambu, Jubilee, Andole, Hailing of Christmas, Manma, Le Wang Bibi, Honaya, Aya Jubilee, Committee, Planning Committee, the Honayang, Momayapu, Christa Jisu Pone, Kapteukia Dale, Chiefai Notamne. Ngola Chima Hanzam Utsing Mong Le Yula Chima Hanzam Khazan San Zingla Ilale Hanzam Hama Anot Anodokya Ningle Mong Ongma Zong Sedong Dongla Ilale Manchong Pakya Avale Ngola Ege Yata Tikempangu Yohane Mohimanacha Welangapyam Osang, Joanna Paiso, Anpak Lole, Jogatan Kya, Epanagong, Konsa Silver Jubilee Program, Ongai Makang Olongmal Haipui, Aya Laple, Nangalamzin Kosala Hailatele, Elementum Papu, Une Yovanzam, Iya Program Kaile. Parting show, Lobang Sole, Namai Lole, Pancho Mangole, Adil Missionary Lile, Unayang, Singmi Manmi Makane, Vancho, Adile Society, Adile Pang Sato, Yawan Panel and Dungate Pale, Ayatula Pangamutomo Satakongju, Yasilva Jubilee Kaile. Yamai Metamdo, Nama Muhiman Taiko, Le Muhimanju, Le Loka program Pang the Manchong Pale. Praise the Yisum and your poor Panang. Amen.
Kita Mr. Chunbong Bongsam Koto Hanpak Kole. Một mô tàu của mơ này, ôn lý xuống thì xa. Hãy bố, nó xe vào ngầm. Tâm này, hãy bố tô. Tiêu lệ, mong mây bố. Ở đâu tì? Nóc xa ra khá mơ bố. Nóc xa nào kỳ cả. Nó không cuốn xa. Ngerti pun Allah dibeli yang lalu bayi po hasa ye dibeli dari kau putu hai po ngadu ni ngomong apa apa ma punyu suci sya dikala semua po lonin tok lung lagarin kanan mo mun tuk men wot mo kawan mo terlem tuk men tipuam to longgong kunue lengai jandong hale oka hunggong hale langlung ma nasu nasakam to longgong kunue langjok mahagong ratan apa ibu ate ani tang luang ang payong le jali jali putai no kage dita ko ya patua tangam paile jali jali kubung no ya no pa le japo ong mai ku amin ko puji pae tâm như quân như đi thấy đâu nào nè bác đi băng của thật à cũng nổi ra nổi ba của tôi cái nổi ba cái ba của tôi bông đi cua anh đi nè tôi đi cái pha anh cái mày mắc gì làm đây nè đi rồi bắt tôi đi con đi ngay bên bắt tôi đi con le tâm này mong quan chăm le hấp đi ông le ale la ale le po tan có mà thêm gì có sung các nó có chuyện gì nó làm
Go. Pastor, thank you, sir. Next, Pastor रासेहरू हामी स्पेशली इभ्याकुएसन प्रोग्राम गर्ने माता कौन सा सीआरसी Kamra Baptist Church. Compassion and mercy and grace, with your banner of love over me, I am longing to see you one day face to face, and to be with you endlessly. Lord, how lovely you are to me. Lovely Lord, you are all to me. Lovely Lord, full of purity, worthy of honor and majesty. Lord, how lovely you are to me. You are bright as the sunrise and fair as the rose. Unto you are the glory revealed. You are God of creation and Lord of my life. I will worship you faithfully. Lord, how lovely you are to me. Lovely Lord, you are all to me. Lovely Lord, full of purity, worthy of honor and majesty. Lord, how lovely you are to me. Thank you. Krista sang hai ma
Everybody, give a big hand. Tâm đây mong bây giờ. Thank you. Cô Phong hả? Cô gì? Hãy kèm chữ Phong. Đây sẽ tạ xin màu xin ấy. Rồi con đần là tập kém đi tâm đây là cô ấy trước. Dột hả? Cô ấy không dột sao? Sẽ là mẹ pray kरेगा. Hallelujah, Hallelujah. Oh, प्रभु कौन सा पिता बहुत बहुत धन्यवाद। कई सालों से ओ प्रभु यहाँ जो है जैसा आपसे विनती किया है उसी मुताबिक नगांव कौन सा आपकी चार्ज कलिसियाओं के द्वारे यहाँ पे इकट्ठा जितना लोग हो प्रभु पड़ोसी चर्च पास्टर डिकॉन सारे यहाँ समाजों में जो इकट्ठा है हम सबको प्रभु आप जो है हृदय में काम करके ओ प्रभु सही सलामत पर जो ये प्रोग्राम जो है चल सकेगा। प्रभु मैं जो है क्या विनती करना चाहते हैं उस चीज़ को जो है प्रभु आप जो है एकदम हाथ प्रभु हम लोग जो है प्रभु बातें करने का अच्छा और खास सा समय दे प्रभु इन सब बातें उदार करता प्रभु यीशु मसीह का नाम मांगते हैं आमीन। जी साहब एंड माननीय हमारे माधव बाबा यहाँ हमारे पड़ोसी गांव से आने वाला जितनी पास्टो
डिकॉन्स और साथ में हमारे यहाँ यूथ खोजा और हमारे नगों कौनसा को उजागर करने के लिए आने वाला तंगनु बाप्टिस्ट चर्च टीमों को भी हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ से हम जो है ये मदन सर आज जैसा बताया है, मदन सर ने इस हम लोग की यहाँ धर्म पक्ष में जो है आने का था 1976 1 जनवरी। हाँ सर, 1976 1 जनवरी आप जो है यहाँ जो है मलक बाप्टिस्ट चर्च जैसा करके धर्म नप गग जाओ जाओ ले हम 1977 में हम इस गांव को छोड़कर हम जो है परदेश चला गया और लौट आए हम नवंबर लास्ट 31 लास्ट 2012। इतनी साल की बात कितनी अंधी मुल्क हालत में थे हमारे गांव हुआ, अभी हम देखने लगे कि कितनी तजुर्बा और कितनी गज़बों की जो है एकदम एक ब्राइटनेस। आप सब की महिमा प्रभु की दया से जो है यहाँ इस मकाम तक जो है पहुँचने से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम तैले कम चौखुन जनजाति अपुतिंगा जी जिला तत्पा अपुतिंगा कुशा अनत पुना कपुआ गगा में मई कप गालंग सभी अदंगे पापी कुरिबु पाप काम किया है ते गालंग लेवंग पुथोमा अपुतिंगा नु दी गगा हगु मैया हगु पुहान पमा गगा जनजाति ठोकथा नाउकी हाए चजी हाए ले पूरा ले पाप शिकार कुरीला नम गुहोंगे नम खंडन जाती है गला संगो नम ता कोमा उपोंग मनगाय मुंगला मनगाय nga ponggong man mai lai man ka ting apa man ngai pai le ali ilitiga le migong sugang kamane information game agamang jisi ka mane takpo हमारे जितनी जो है तीनों ब्लड रिलीजन जितना है वो जो पूरा फैला हुआ है, इन सबको जो है सूचना जो है पहुंचाना जो है मुश्किल होने के कारण आज यहाँ सभी जो है यहाँ पे जो इकट्ठा है। तो मैं माननीय हमारे मादन सर यहाँ जितने आने वाले WBC स्टाफ और होल हमारे यहाँ पे जो है 25 सिल्वर जुबली मानने के लिए आने वाला आप सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे जितना खानदान है जनजाति है यहाँ आकर निंदाओं करेगा और आप लोग जो है हम लोग का अपूर्व में पाप काम मौके को गगतो पाप शिकार कुरी ले अभी से 20 डाली है। तो उसको देखते हुए देखा तो 1994 to 2018 तो एक साल पहले हम लोग जो है 25 सिल्वर जुबली मान डाल जैसा लग रहा है। तो आप लोग जो एक आवाज को जो है देख लेगा कोई ईश्वर बड़ा स्पेशल ब्लेसिंग बाबू अच्छी नील डाउन गोइना था टाइम के अपने खानदान अपने लगा बोरेल अपने लगा जीवन ईश्वर लोगों 100% अपने सरेंडर करेगो अपने लगा खानदान बड़ा डॉक्टर इंजीनियर मिशनरी ऑफिसर बिला आही जाओ तो लगा बड़ा चाव बड़ा चाव अपने यहाँ अपने वे हम अपने काय पूरा इस सोसाइटी लगा और यात्रा और लगा जगह
Arisi kaman ko tunangi, payawan ni sunanga rakcetan nangi. Panu ap lecengaw na nang adu ka payawan isu. Nang panu iniquities. Yo je kahom. Upa na tanga thai na cakay kabu. Panu makko ungkan mak payawan isu nangi. Pansak koma nang panu cak hanan dali. Nangi bakle thokaram. Cemai ka bacak. Yo je ka cemai ka signan mongkang. Upa na tanga thai na hai kabu. Panu makko ungkan mak. Nange aji ni mula khira te kya nange tu kintu chun ma phot chatai ka ta hule elai na pa yo man iswa tha chu ko ma thai ho cha to man hu sa tu ta te ka cha wan to ju le tan kram apak la ko ko pai kan sa ma ba lo thokram ka pan le cha le ye thokram cha le cha hai kan pa ma sacrifice was for all an nuan pa ma o pa tam mi hok tu ta su nang tan apak la ko komanto ibu kan nan kong sikan mo thang kapang nu nanga mai phar wale nang chak ma abak lo hom tan kran kong pang lu phumra mohiman ka có hung dữ một ốc xa xa mà chưa ai用tâm hại tìm tin số trên han phá khi lệ ô kê tâm pha lặng lại sàn đồn ô ca hung dung pha dung hoa đồng gom côn má nghe nóng thấy má mi bằng dân nờ dần vang má mi ghé thôn phở cơ mong mà na rung trôi cho văn đông ngã ngồi tình phân đồ dịp bằng ni sơ va di về đi với mà mê tâm pa ôi anh pa hay là pa ni sơ va tâm phật trình hi man cha ngài ân tâm phật lạc ngài sàn đông ô ca hương gung tha dung va amin apu apa chân ma chêm một phần trời là ôi lại tin ca ban tam ca văn đông tu ta là tu chi ta xóa thông mà ngô kia trời lòng dù anh pha tu in phán nhu về dục cha mà dòng ta Ji
kem sekunyu ama jat kama mokapa That the man should be allowed. I will make him a helper as his partner. Sami yamasi yungwane khana kam kem ta la kai te ye isongji ba ki sangali se majo. khanyak ka hawa ni ma khanyak cha la chonga man Anu do sini ba su se tier lier kai pusize. ga sang ko la ku ye hu han pak ma hu ta mot phom ko ba khanyak cha le Anu si sami the surge yang no. yungwane mi nuam sakuring bu The serious. Kan yung ito sabat pala kanun sami yang ba shalir. e ko la ke ma bible lai ti hu pong ma mi nuam yungwane ring pu a him ho halam cha ma kai la le samai pading bu cha ma le Tepur telo diba iba ya family. Family telo diba halir. hawa ni ma khana kam kem khama hawang pa khanya kam kem phu kem sa ya pu a hawa ni ma ham kha thang pu le pa Iba ya the sir ha sanga maintenance. gaga ham kha ma saku nyu ti le ru ha ya le mun mai mok la ti le chong pa ham kha thang So this is a sinner. chatanu apa ka wa cha The sir a year ka di. saku nau sa cha Laji ha the word of a mess. huwa mai ma la ko tu mai sa ma khani mun thang Sanga lai la the word of sa de ma muzi da bu ai kan sir. e ko le hu than mai jo ma na ba han bang ma ko Itu kita da power. a chi ka sa The word ha ma word. e ko la ma tu sai chi chu Who the ma machine there? a chi ola kumo ji te te na hwak la sa pa jau jau le ko lai lai o pa chata ko a pa sa mai le Asano Christian giving no. e ko le kem christian ka ko ma This sir is tung diba. saku nyu a mai ma pa mun lam chui ba khana Ai cha sa ma me shalir family ka lir. mai mai tham ni tu a ka ku cha kham sang ku Iba kasa chakwa ta jungji. ko pe ba lam sa mai ku a Na iba argonuam share ba. nanga ka ja ja le nanga ko kon sa mai mai tham le la ju mo ga nga khagan ka pa le ka ni lam kha lam le Kati gin mo sa madak si lama mo share. ha du le cha ya hum ka ko pa lang na ko ta pa ma lam Uba disiri kinu mo sa madak si lama mo share. ha du le cha ya hum ka ko pa na cha ma ka lam kha lam ku Uba di biga kamshiba disiri mas. ga ga chu dai mai dai ga sa ko man tham Uba disiri kinu mo kandok sa su shidi gazi lo. mo ngai hum ka ko pa khagan ka pa ba han ka ma sa ko ni lai ko pu Iba disiri di biga kamshiba disiri las. ga ga hu la le chen ga yo ma din na pa kana sa ko yu Kanya ma yang mo sa su shi. ga ga ya le ke mai mai tham nang di ga ma ya ba han ka ma Uba di responsible de mateta. ga ga na hal li le tai do le Inya sa su shi ni iba la ya jang ayong zaka. mok la pa ba han ba ma a lai chata i pata pa pam ja de ma ne pu ma ram ko Sarami tama sa jang mo jang. ta pa khanya ni de ma bo man ko nyam pu in bang nu sai him chen chen to ma mong ma tai li chong han bang ma tam dai mong ma tham kai Kuna kam siapa yang bicara batai buat baik. Yo, mamam deh, lai awal deh, take it. Srimati Nyala Bonsu. Jale
Advance Christmas greetings জনাই দিছে তাৰপাছতে চক্লবাবু Yogatan bahan pak kumai pang Samanang lamdula pe sakulang temencong papu Yowan zang Konsa dimbo cakwan ma Cawan zang nak cakwan nungutan to Nang zang ngai Hai lewang pak anik keble lang saga keble Yowan panang lamdula Nang Kristen da hohula hambe Bajuran bame Tai chen nyalabu Naha tome Namu chume kan kumung kula Mundu kage tule Tunye pam khabangai Chucho pam khabangai Ubi chen polabu Hong sebe ali Jamu anmame Hong samen me thamme Sara mokda hui momong me Haha kaon me Maya zi me Mong san hakabu Sat kuling ko hangui bu Namay me tham Jamu maha kaon me Uri kena nusa Ma chude mo telam tang me Jamu anda mama chanda bu Nanga chebayin mekang o bachale le Adi sumay 25 years sumay chupli me Nang ka ho kwa mang me speaker me Teman bangunan kandu namun cepansi le Hujau me so kerja apa Hasak aku me Tinang ketebu Chow aku me Nang mong Amen By Jubilee Choir. Oh,
Etta side man me hai observe kam koma rooted but different point of view manam sechide boleh alot mongam secemai ku yang pa me na ong konsa opang hanak tegoi anama nang kan to mathumai anake na ong konsa jubli ma haiga speaker malam duna jakem mangon mo matam na tama jong mo mesere te ku request ko kem tam na tama jong ha na ong konsa ngoi e ko la jumai opang sa outside of na ong konsa keme om de yom da koe o chau no wan gang na de so o chau no wan gang na de so o yo wan gang pura de ching cha no chue e ba pa dan za ben na na lo ko ke o wan na chau no wan lang ka no le chmai ma cha se hme o chau pa na na ko me e bo pa na na ta completely in every individual life na kung konsamba. Iyay po lang yung tunalan pa no play kung na kung haligo man ba yeso. Kumina kung konsantin, chukong kamante. Yaman na po ni Jiga yaman ba yeso. Kumina mong sang hotong na rinang yung yaman na kung konsay ko pa. Kumina sang kwane ka mahaban naman chong ang bansang ne. Yaman ba kung mikaching lalagyan sa migzang na hugan ni ma. Kumamit lang na rapantahan sa kumitang tahe. Yaman lang Jeso. Kumityawan mo may pulasan may yaman o chumay. Ani kwe. Opa hosa tsong chia mo man me. Mancho pang jama. Mesin ko murachang munmugang opay kame. Reverend Awaye. Yukriya chang bung. Inagong konsa hingga. Sabero opa hosa tsong chia mo man ma kwe. Aya. Dakua na ucuba ya kempa ni hantar ma ia mo kema changai gua zang yopan malaha hosau yo wanzang nazri so chawan lu khanak kuma ko chungwai ya tute chalap thaipa pandu ko chungwai anau na yo wan da kumme yima limited knowledge changore yo wan bai sunang mong zam chemai aman pate na pum Yoban yang kome, kolom syahe pai, zala toro pai, otu cimak cisane. Jangan ga, komza bekama hotai yang teh kapa mapa cangko, anole lali koni yang cangpa nangai ye. Hai su pai sakap le, iyal research jangan ada, historical books number 1 utana jangan tampa. Yoban yang kata ye. Sabeno diri kada chale opa hosau chau chia mo meme alle pala chau yu po cho kanang mo amen Nagong Kwanza Baptist Church Silver Jubilee 10 1994 to 2018 Tema
O Lord, from sinner. Họ chạy cho khang ấy nhạc ngài cả Surrender Govane Pausa Muhammad Nacha. I, on behalf of Jubilee Choir, Master. As a token of love by our committee to Honorable Minister of Education, Bameto. Good morning, Nakong Punsa, and good morning, Wanchonu. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Field Director, Brother, Madam, Executive Secretary, Brother, Nakong Pokai, Pastor, Hong Chow, WBCA, ex-pastor, Treasurer,
Chonghan, all the pastors from Wancho area, Wancho community, Post Commander, Assam Rifle Concert, OC, Police Station Kongchao, Kobogoy Moydam, Hindi Monto Shatawdam, Lokai Mane, Lokai Gamingoy Tayo, Bonya Gamingoy Tayo, Lunga Message Moy Tayo, Party Workers the Message Moy Tayo, Office Bear the Message Moy Tayo, Chapoka, Chaheka, Ganway, Toy Momay Gamu, Mazatana, Midi, Tana Gamu Mazaka, Trong Toyota Hatai Paka Kamano, Jovan Kaman Tongku, Thanks Go, Abidinam Toko Moto, Jovan Tatong Heke, Silver Jubilee Saka, Celebration and Pamala, Nam Komoto, Nawang Contracting to Chimchi Mome, Danyava, Jovan Man Tong Pao, Jovan Pata Kuye Man Tongku, Kabibi, Kim Hai Manu, Kim Pong Manu, Kim Sai Manu, Kim Chacha Ngani Joku, Na Bibi Eko Mengan, Ko Menam Mengan. Gaga opportunity, time, chance, hampa, jogan te kakak kita hayo. Terkini jogan to, ciri ke momen na mantom kuai. Jogan hati tu nak kim napang manto, jogan hati tu kim camban na manhai, jogan hati tu kim na silver jubilee celebration manhoi, jogan hati tu kim kami manjo, jogan hati tu kim Bible manjau. Kaya bibi, obi mongai, obi sangai. Bible Choko, Ramjok ko, Mon Mok ko, Silver Jubilee ko, Togo Mangai ko, Atokin Jugagan ko, Lainau ko, Sahababu Thai ko, MLA Thai ko, Minister Thai ko, Team Punyaklan ko, House Soito ko, Taxi Chidura so, Joananga. Everything in the name of God. So God is so great and so great that we cannot imagine. Kim Jong-un Mansan ko. Jogan Ul Mansan, Jogan Ut Bote Kim Ul Mansan, Jogan Mo Ut Maite Kim Ul Mansan, Jogan Mehmat Kim Tu Ut Phate Kim Mansan Jo, Lam San San Jo Kai, Hai San Jo Kai, Lam San Jo Kai, Kami San Jo Kai, Thame Phuai San Jo Kai, Jogan Mehmat, Jogan Mongmai, Jogan Kante Mopan, Jogan community blessing Bhagavan. All of Mansan. That cannot be measured. The love of God cannot be measured. The blessing of God cannot be measured. The affection of God cannot be measured. Third Jogan, Sokse Dhamma, Putton, Jogan Hanu, Kim Dingpa, Kim Tampa, Kim Jogan, Kim Appa, Kim Director, Kim King, Sok Jogan Hoi. Third Momai to Haidu Civil Lanto, Momayo. Kim Yong Concert Simam, Madam Bradato, Nocton Bradato, Mankai Bradato Hanai, Hanai. Mankai Bradato. Ama civil ama passport tay hata ya. Baby gitu jogan man ma civil ko si sinasa kamal 870 80 jaktan है jogan man mo damto jogan man ma agar हम तो civil धन्यवाद करूँ किमिया अगर हम मातर बराला नौकम बराला मानkai बराला परसमन kan ciri hata itanga तो वे कुमारा मा कोई गन ले ले कुछ चेंजिंग की मतलब कोलम लिंग दे जामा बॉक्सिंग सा कुछ पाती हो Torong salah. Aku kagak dia mau bongkar kan semua mai. Kristen dia mencapai lah. Boxing saya punya mai. Ini noktom berada. Boxing saya pati kamu mantai berada. Mataran berada pe katiri dengan saya. Bukan ciri campong kau yang saya kongsi ke. Ciri kosto kuli pe kamu torong mengamannya. So ini tu kima particularly sini yang tersimbol Jubilee mah. Sini yang terhipong pong mah kan memang makong kan. Monggo mana yang terhipong pong. Orang bangga ni ram, nomor. Ini ram teh tapi ram mah. Orang bangga payu. Bible now tahu, kim preaching, teaching, preaching kim silver jubilee sini 25 years hai kan. Nam se terja. Kim wacunu man hayo, baptist churches man hayo, silver jubilee sahai nam se terja. Ale teh tu. Ini teh kasi niwo, jogan Paul gan bocom jomo. Aw sonu jomo, kadhiru jomo. Kasina ucum semua, memang kim akan Christianity lah, lam cawla, Bible cawla, preaching cawla, akan 25 years lah kapulau, akan 25 years lah tangkapannya lah, saat jemo, abis dia akan macam pangpo orang kapulau tu unuti development hoja na memang kah, kau yang kah, akan juga blessing man boyu,
Jogan blessing man kim 25 years sini mo paisa paisa ngai. Sini hu paisa paisa ngai. Sini kap pelo paisa ngai. Lamong ma te sini punya ke yang mai kai ke sini ji paisa ngai yo. Ini atma tu ini sa sa rahat pamne tem mong man gam job tan nam ya. Ala kim 25 years sini ni sa ga. Sini ni chen kim sa. 25 years mong no pa sa kang to. 25 years mong no pa sa kosto kap to. Nang chapon mok to. No ba hu tong ko ba hu tong thorom gang lam ma tai ma ka ma nyam ma jo ma sa ton sam ton ma kan te mong pan ma sap sapai ma onu tu development ma change ma mindset ma mentally physically spiritually ki mo si change hoi tong ga le tu mong mai ki ma chi ni ko no 25 years la ba phai mo ka phai lo phai sa phai jing phai nge yo ga man de pan ta mun sa tai kỳ sát tây, mò sát tây, cha cha to khá khu sát tây, say sát tây, gần mình này bận làm bận tây gần nhỉ. Silver Jubilee hala chena yoga na rikang ngai soi phayo. 25 years Silver Jubilee hasa chena, pang hapo chena yoga na nam ne e phai. List ma government bal lam ngai so list ma jan phayo, man ma jan phayo, register ma jan phayo. Yoga na nam e phai, kon sa ching e phai, wan chun e phai, abi ni kim e phai. Taman ma Silver Jubilee mo man ma, sha man jing man ma chini man ma kima. Ngani man tini man kuma man mo kai kimya kim kistan punya lo kong so ko mi mitu ma sap sapai ho yo kim kam thanu mi mitu so ton sam don ma yo kim kam thanu mi mitu mon mai sa ma yo kim kam thanu mi mitu ma no ti ngoi kim kam thanu mi mitu ka polo kim kam thanu mi mitu kim chau ko yo kim kam thanu jungan man ma kim mo pa sa pai hu pa chang pai man ko ko na gong to Chinmi sabe pompengai, laci kane pompengai, nagongan, naman bulugongan nagon ko ate chinmi saba, cabinet jabagan sandaga. Gan ket la department, janu japa, thorom gang laman department ulu mandin ne, gan din kimjom mau sandaga. Pa gan late cabinet ma, chini jam pass pai, approve kar late jam pa. Kon kisar level kisar han gang gong pa gan gine. Gogona gan nai kuma anta de gono dangan man nai chai chilai na. Business allocation garam pe na, indigent jam pe na, facility ko ka kamgai kung khai ko ka kanu chiri thamte. Ate ke tu ko bang jing bang ai pa ko. Sab japa man ko kisan e ko Muslim e ko Hindu e ko Sikh e ko indigent me ko la ram jan japa kimul man ko me pa ko. Ge cha pa jo. Ha. Ko jam to kan no kim jong mo school lang ko chimi te ne kim jallo long ding me baptism jallo school ta yo. Ha missionary school no. Catholic jam me chimi ta yo. तो रन का ये स्कूल जापान छबा स्कूल रजिस्ट्रेशन होया छबा एफिलिएशन होया छबा रिकॉग्निशन होया छबा तीन सम लंगा तीन ला गन गाय पान गाय पा पे बम थोर मन तीन न लाइन मा बक्का एनओसी ला काय डॉक्यूमेंट्स मा तंगा चिची मा तंगा तीन सम लंगा छबा कोई गन लानो एजुकेशन मिनिस्टर नम फु शिवनो नम गम जब कोई एजुकेशन मिनिस्टर का कोई डिपार्टमेंट दोन लंगा लोका जाप सना था कुल लाइन आओ कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख Buddhism मतलब बनता है लाई आओ ना मैं अब ऑर्गेनाइजेशन ना मैं कैथोलिक ना वे मैं तो बाप्टिस्ट ना वे मैं तो हिंदू मुस्लिम ना भाई मैं तो सिसी ना सर लाई आओ ना गरम तो को इज्जत को ते हैं लोका जाप समान kan cuma ada pada iman ना किसी स्कूल जिजु जाप पायो good shepherd school Jomali में तीन समझो कोई सुनी Jomali नहीं है ना इप्रूव कोई भाई जब रक्षा मिशन स्कूल लग जाए तो बाहर आते तीन समझे कोई व्यक्ति जाप पाए पता मत सेंट थॉमस जैसे जब स्कूल में रजिस्ट्रेशन हो पाए को आरंभिक गाती है बाकी मैं प्रूफ हो पाया मैंने स्कूल जा पाते चली कि अंदर में कि एजुकेशन मिनिस्टर अंदर में डिपार्टमेंट अंदर में तेमा खानू किंचित मिसा गवर्नमेंट में मनते किसान ते मनते हिंदू ते मनते मुस्लिम ते मनते सिख ते मनते बुद्धिस्ट ते मनते दे कप्पा हकप दे हकप संबे दे थानो कब्बे दे कप्पा लाइनो स्कूल जापे दे जापो हजापे मन जापे ला चिबी बुकिन किम तीन समझे तांगो पांग वे ला को फाइल मोमेंट गुरीमान पेमा खानू किंचित मिनिस्टर दरानी एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में तल्लो ऊपर से किक कॉम्पिटिशन जय जो हपी पुले कम से कम किम बाप्टिस्ट स्कूल तायु कैथोलिक स्कूल तायु रिवाइवल स्कूल तायु गलामा ऊपर से लोग कोंग तन को डीपीआर दिन 5 करोड़ फाउला पेमा खानूवा किंचित मिनिस्टर ओनर चिफ मिनिस्टर अलग announcement puri by commitment ko petition ko department to DPR din genta yol ma tan nyamo lebo kim jallo school में की साथ में बोला पता मो फॉर्मल स्कूल में की साथ में बोला बाबा काल में की साथ में बोला गन मो ये तो कीमा ग्रांड इन ए पेमा खांडुआ किम चीफ मिनिस्टर फाउ में commitment जगजन भाई
Singkat pai, betul kita buat pong lah. Ni school ni tu hapai kubai konsum ke telik baptis level nak kau cakap ni kapau, ujang-ujang kapau nak ngai ke tema kandu kim kapau pong macam tu, nam kapau pong ke gahan pamnya. Modi senta penting kan, agak kim tema kandu penting kan, orang macam ni ya. Ada konstitusi macam pom penting kan. Kim Islam में प्रॉब्लम मनता को, हिंदू में मनता को, मुस्लिम में मनता को, बुद्धिस्ट में मनता को, मोंगते मैं को बोलो, Islam mau मतलब हिंदू मुस्लिम mau मतलब, बुद्धिस्ट सिख mau मतलब, कोई yang mau बात मतलब, तो कोई yang मैं पे अपन बेमा खानू पे अपन ना, दे थोड़ा भी जेट को है, दे गंगम भी जेट को है, आते किमे दे थोड़ा तो गंगम तो जेट को है यो, मी थोड़ा तो किम नंती से मैं किला चों Kim thorong tu khati kan ka ti ya ga bema khandu kim chimeta hulu kan kisan hat pong meta ngai modi pan man ma bema khandu kim onachan pan man ma onachan koken kokam mangai itu tawang to chimisa jaga to long jo chijo kunjak la na tayo dhiram la chong tayo namsai la chong tayo chibi gondon hoi jaga anjam la chong tayo kim jogan na peaceful Sini kan forceful permasalahan mata. Jauh ke phone jangan la an mana gitu Mumbai la, agar la Mumbai ni hati bikin orang Mumbai la orang macam kau gitu. Awal manten, awal mansi, awal manma. Ate awal ngaji sinte ngaji mata ngaji kincir kata ngaji cok sangaran deh kan pakai government tu koi kan naik cimis atau koi kan naik deputy cimis atau koi kan naik abis tu nam kan naik nam tu report hai koi. Lahan pemulio. India mana ni kan ayo. Koi education minister Ku jangan cila lai jauh, selong jeng kendra bidan lai long jeng kau teng, nam hakim waktu pula. Cara kurung kume kau pai, cara kim long jeng kau pai, dia alam. Long jeng secondary school le jobo je cecak pai, apa good pai, dia busy. Model school ala peta kau naman, ini peta ala peta cilong saya tu school kau naman model school tu dia, renovation hala ala rong pala repairing maintenance tu dia ala maya kau teng, dia Jadi anya, pada kalau KGB school nam tim bakta ye, nam junam nakta ye, minimum 100 capacity KGB school pada bakta ye, ala koi wakam mengambil lokam ye, dekat saya mau